समस्त नेताजी अनुरागी मानक मु असित पंडा सकाळ शुभेच्छा जनाऊँ। नमस्कार। मुझे शेयर करने चाहूँगी केतटा ग्रुप रे शेयर करी मु आपन सहित कथा होची। राय रंजन बाबू आपको अनुरोध करी आप शेयर करने एक्चुअली मुझे शेयर ऑप्शन टा आपन काली कहूले मुझे पाऊ ना जो माने भी वीडियो देखुंट समस्त मोर अनुरोध तो आपण मैंने वीडियोटा को वाच पार्टी शेयर करूँ ताकि जो विषय आम आलोचना करुचे से विषयटा अधिकांश लोक पाखे पहुँची पारू। पूर्णिमा नानी प्रणाम। प्रथम आप आसले आज बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आज जो प्रसंग रखीचु सेटा हूँ नेताजी तथाकथित विमान दुर्घटना पर भी सी जीवित थिबार कौन कौन प्रमाण बा सूचना सेते थिला जहाँ कि आज भी एवेलेबल अच्छी। तो सही विषय में आलोचना करवा जे नेताजी जीवित थिबार कौन कौन संकेत कौन कौन प्रमाण आम पाखे अच्छी। काली आम सॉरी गत रविवार आम जो विषय डिस्कसन करूँ जे नेताजी विमान दुर्घटनाटा गोटे थिला ब्लफ गोटे नेताजी निजे करते एस्केप होवाई कहीं से समय सिचुएसन रे जदि नेताजी इंग्लैंड हाथ में बा जो मिलित शक्ति अमेरिका हाथ में धरा पड़ी था ताहले गोटे एग्नेस्ट रे वार क्राइम केस चलता निश्चित मृत्युदंड ही मिलता। तेणु से सिचुएसन देखिकी सी तो मिलित शक्ति हाथ में अमेरिका हाथ में हो कि इंग्लैंड हाथ में हो धरा पड़ार चान्सेस ही पाखे नाला। बलवंत भाई नमस्कार। हाँ आप आसीगले। तो नेताजी पाखे गोटे ऑप्शन थिला या तो सरेंडर नहले से एस्केप कर कहीं जापान तो ऑलरेडी सरेंडर पर राजी होता। तेणु नेताजी निजे गोटे प्लान करते खसी जावाई यहाँ गोटे प्लान रोटे पार्ट थिला ये जो गोटे मिछ बाहाना सी कले विमान दुर्घटना रे। तो से दुर्घटना जो बाहाना करी सी खसीगले से विषय में आम इंडिया लोक तो ये भितर को चिंता करते तो भाई नेताजी मरीगले कांदा आरंभ कर देते किंतु माथा ठनकी थिला इंग्रेज मानकर जे ना ए लुकटा यही समय गोटे तार मृत्यु हो जमी आम घटना देखुचे यूपी जो है एनकाउंटरटा तो जहाँ मन रहे भी संदेह आसला जे ये एनकाउंटरटा फेक हो कहीं एमती धरी धरी पार ना धरिक नहीं आसिले पछे पछे मीडिया चलता ठीक जो 10-15 मिनिट रे मीडिया पुलिस गार्ड दूरे गला ताहारी भितर ही तार गाड़ी भी उल्टी गला सी पलैया चेष्टा कला पुलिस मारी भी देले। तो ये जिनस लोक मुंडे हजम हुए ना। तो सेमित प्रणाम समस्त को। उर्मिला नानी प्रणाम। भल अच्छी नानी। आज आम आलोचना गोटे करुँ नेताजी को लेकिन आप प्रथम थर जोड़ी आपन को स्वागत। तो सेतेबेले सेमान को लगिला खास कर जी आमर थिले भारत रे जे थिले भाइसराय वेबेल को लगिला जे इटा गोटे किछि खेल हो गला ये सुभाष बोस को डेथटा निश्चित गोटे मिछ सी गोटे आम हाथ खसिया गोटे प्लान करता से विषय सी से डायरी रे भी मेंशन करते जो डायरीटा एवं सार्वजनिक होती इंग्लैंड रु 2016 रे से डायरी रे मेंशन अच्छी जे वेबेल संगे संगे लिखी देते डायरी रे जे ना ये लोक खसीगला हाथ डेथटा गोटे ब्लफ ए डेथटा गोटे मिछ घटना जापान साथ मिसिकी से खेलटा सी कर। तो तापर आम आलोचना करूँ सेठू से गले कुआड़े जो प्लेन दुर्घटना जो जगार होता एक्चुअली से तो दुर्घटना होता से प्लान कर नेताजी खसिले कौटी। तो गत रविवार आम आलोचना करूँ जे सी मंचुरियन रास्ता हो रोस गले बोली सोभियत रोस गले सोभियत रोस जीवार से पर्यंत लास्ट डाटा लोक पाखे अच्छी जे सी मंचुरियन रास्ता रे जो रेड आर्मी आउ रूस साथ आगु सी कंटाक्ट थे एवं जापान सहयोग रे ताको नहीं छड़ागला मंचुरियन सी रूस भितर को जाती पर्यंत प्रायतः जी अनुसंधान कर समस्त राय सेम से टे डिफरेन्ट अच्छी कि कहती सी रूस रे मार दि जाता कि कहती नेहरू कथार स्टालिन मार देते
किछि कहती से सेठू खसी रूस रु पलि आसते किछि कहती रूस रे जेल थे जहाँ भी हो आम से विषय आलोचना करवानी आमर आलोचना नेताजी जीवित थिबार प्रमाण कौन कौन अच्छी जे रूस रे थिले बोली रूस रे थिले बोली भी किछि संकेत अच्छी खाली रूस रे नथिले जो मैंने कहते रूस रे से बंदी जीवन यापन करते ता भी नुह कहीं ना नेताजी को रूस छड़ा अलग जगार भी देखाई वियतनाम रे देखाई चीन रे देखाई तार भी रिपोर्ट अच्छी जे नेताजी आउ कौन कौन जगार सब रोते जो नेताजी मृत्यु नहीं तदंत करथिला जो इंग्लैंड टीम तदंत करथिला कंबाइन सेक्शन रिपोर्ट भी सार्वजनिक होती 2016 से रिपोर्ट रे मेंशन अच्छी सबुठ जो संदेह जे नेताजी जीवित थिबार से मेंशन करचंती जे 1946 रे नेताजी डेथ है 1945 अगस्ट 18 तारीख जो तथाकथित विमान दुर्घटना नानी मु प्रत्येक रविवार लाइव आसुची सकाल 9 रु अध घंटे 40 मिनट आम लाइव आसुँ नेताजी विषय में हाँ बर्तमान मुझे प्रसंग उपर को कंबाइन सेक्शन जो तदंत करथिला से तदंत रिपोर्ट एवं जो सार्वजनिक होती से तदंत रिपोर्ट रे से मेंशन कर गोटे घटना विषय में जो 1946 मसीह काबुल रे जड़े रूस राजदूत जे कि अफगानिस्तान काबुल रे जे अपॉइंटमेंट थिले सी गोटे बयान देते जे किसी कांग्रेस लोकों साथी नेताजी अच्छा मस्को ए बयानटा हूँ जड़े राजदूत गोटे राजदूत सी कहीं गोटे छुटिया मुटिया ऑफिसर नुहे कि गोटे साधारण लोक नुहे जड़े गोटे देशर राजदूत जी अलग देश में अच्छी से बिना कारण एत बड़ गोटे स्टेटमेंट दबा कौन बेसलेस स्टेटमेंट सी दे पारिथिबो एटा रिपोर्ट अच्छी जो कंबाइन सेक्शन रिपोर्ट जे काबुल राजदूत एक कहते जे रूस मस्को रे नेताजी को देखा जाइथिला कि कांग्रेस लोक साथ भी सेठी थिले से जो जातीय कांग्रेस किसी नेता भेटू था तो यही जिनस रिपोर्ट रही अर्थ होना कौटना कौटे सूचना पाई जहाँफल से लिखिं ताठू आउ गोटे बड़ प्रमाण हो दुई हजार 16 जो मोदी गवर्नमेंट किसी नेताजी संपर्कित किसी फाइल को सार्वजनिक करते आम सब शुणु न्यूज रे जे नेताजी जो रिलेटेड फाइल किसी भारत सरकार ताको सार्वजनिक कर देते 2016 आगर भी होती आमर पश्चिम सरकार भी कर 2015 पूर्व मनमोहन सरकार भी किसी करते क्रेडिटा केवल मोदी गवर्नमेंट नुह नेताजी फाइल मझे मझे किसी होती किंतु मोदी गवर्नमेंट आसला पर एति से रेगुलारली गोटे किसी फाइल को सार्वजनिक करते तो से गोटे फाइल अच्छी फाइल नंबर हूँ 11,038/18/98 एटा गोटे फाइल नंबर जो फाइलटा कि सार्वजनिक कराला से फाइल 54 और 55 पृष्ठार गोटे चिठी विषय उल्लेख अच्छे से चिठीटा कौन ना 27 जुलाई 1946 रे गांधीजी सचिव जे गांधीजी सचिव जी थे सेक्रेटरी जी थे पर्सनल सेक्रेटरी ताका ना हूँ खुर्शीद नोरेजी से खुर्शीद नोरेजी सेतेबर अमेरिका राष्ट्रपति हेरी ट्रूमान अति क्लोज लोक जड़े लुई किशोर एक खुर्शीद नोरेजी गोटे चिठी लिखिं लुई किशोर को से चिठी लिखिले कौन लिखिं ना से लिखिं 5 एप्रिल 1946 रे देखंतु नेताजी मृत्यु होती 1945 अगस्ट 1946 5 एप्रिल रे से चिठी जरा मेंशन अच्छी जेटा खुर्शीद देइचंती अमेरिकार तांकर बंधुओं पाखु से लिखुं 1946 रे मेजर यंग आउ मैक्राइट का भितर गोटे गुप्त साक्षात्कार होती सिक्रेट मीटिंग गोटे होती मैक्राइट किए ना मैक्राइट होती जे नेताजी मृत्यु जे तदंत करुले से सिक्रेट मीटिंग रे नेताजी को लेकिन चर्चा होती से चर्चा से कौन से चर्चा से आलोचना करुँच 1946 आरंभ तमाने जनवरी फेब्रुआरी मार्च यही समय एक्जाक्ट टाइम मेंशन ना से समय सुभाष बोस निजे चिठी लिखिकी नेहरू को जनईले जे सी रूस रे अच्छा यही विषय एम आलोचना कर मैक्राइट आउ मेजर यंग मैक्राइट जे तदंत जी करुले नेताजी मृत्यु तमें से खोजी बोलुले जे लुकटा कौड़े गायब हो गला से डेथर
ତଦନ୍ତ ତ କରୁଥିଲେ ତା ସାଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଟା ସତରେ ମରିଛି ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଇକି ଖସିଗଲା ସିଏ ମରିବାର ବାହାନା କରି। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଡାଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ ସୁଭାଷ ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖିକି ନେହେରୁକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଗତ ରବିବାର ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ତାର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଜଣେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଥିଲା କ୍ଲିଅର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଇୱାନରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର 8-10 ଦିନ ପରେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଇୱାନରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। এটা হচ্ছে সে সময়ের যে নিউজটা তার পেপর কটিংটা ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। American correspondent says Netaji is alive. ଆଲବର୍ଟ ୟାଙ୍କ ନାଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲବର୍ଟ। ସିଏ ନେହେରୁଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଯେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସୁଭାଷକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଇୱାନରେ ଦେଖିଛି ଡେଥ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ ସୁଭାଷଙ୍କର ବୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥିବାର। ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି ୟା ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ 1969ରେ ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ମୋହନ ସାହୁ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯେତେବେଳେ 1969ରେ ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା, ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଆର୍କାଇଭ୍ରୁ କିଛି ଫାଇଲ୍ ସେଠୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଲେଟର୍ର ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଲେଟର୍ ମିଳିନି, ଲେଟର୍ରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନେହେରୁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲିଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ ନେତାଜୀ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯିଏ ସିଏ ରୁଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନେତାଜୀ ନିଜେ ଜଣାଇଥିଲେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ରୁଷରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ଚିଠିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନେହେରୁ ମେନସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରୁଷରେ ସୁଭାଷ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାମାନେ ରୁଷରେ ସୁଭାଷ ରହୁଥିବାର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି 2005ରେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦେଲେ ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଚିଠି ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇସବୁ ସୂଚନା ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେ ଜିନିଷକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯାଉନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉନି ଯେ ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରପର୍ ମେନସନ୍ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି। ବହୁତ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ସେ ବନାଇଥିଲେ। ତ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଥିଲେ ରୁଷରେ ବୋଲି। ଖାଲି ରୁଷରେ ନୁହେଁ, ସିଏ ଚୀନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବି ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଆସୁଛି। ମୁଁ କିଛି ପେପର କଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ସମୟର। ଏ ପେପର କଟିଂ ବି ହେଉଛି 1946ର ପେପର କଟିଂ। ଇଏ ବି ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ମିଡ଼ିଆର, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଷ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ରୁଷିଆ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିଡର ମିଟ୍ ନେତାଜୀ ଇନ୍ ମସ୍କୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଇନାହିଁ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିଡର କିଏ। ତ କଥା ଉଠେ, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରୁଷରେ ରାଜଦୂତ ହେଇକି ଥିଲେ, ସିଏ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାର ବହୁତ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ମୌଖିକ ଆସୁଛି ତାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ନୁହଁ, ନେହେରୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ସେ ମଧ୍ୟ ରୁଷରେ ଥିଲେ ରାଜଦୂତ ହେଇକି। କୁହାଯାଏ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସେଠି ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ରୁଷରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ନେହେରୁ ଇସାରାରେ ମନା କଲେ କହିବା ପାଇଁ। ତ ୟାର ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠେ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଦେଉନାହିଁ,
এটা সেটা ଶୁଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେର ମିଡ଼ିଆ ବି ବାହାର କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପେପରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ କଟିଂ ପେପରଟା। ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିଡର ନା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିଡର ମେଟ୍ ନେତାଜୀ ଇନ୍ ମସ୍କୋ, ବୁଶ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ରୁଷିଆ। ତ ରୁଷିଆରେ ବୋଷ ରହିଥିବାର ସେ ସମୟରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ହୁଏତ ଏଟା ନେତାଜୀ ଜୀବିତ ଥିବାର କଥା ଉଠେଇଥାନ୍ତି ପାରନ୍ତି। ମେ ବି ରାଜନୀତି ଏସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନେହେରୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏ କଥା କହିଦେଲେ ତ ଲୋକମାନେ ନେବେନି। ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ ସେକ୍ସନର ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ନେତାଜୀ ଜୀବିତ ଥିବାର। ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ପରେ ଲାଇନ୍କି ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବୀ ରାୟ ବୋଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ନେତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 1960ରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସରକାର ବୋଲି ସେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ରୁଷରେ। 1960ରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏଚ୍ ଜର୍ବିନ୍। ଏଚ୍ ଜର୍ବିନ୍ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ସେଠିକାର ରୁଷୀୟ ଲୋକ। ସିଏ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 1948ରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଉରାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଥିରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସାଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲା ରୁଷ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସିଏ ସେ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ? ଏଚ୍ ଜର୍ବିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ଏଚ୍ ଜର୍ବିନ୍ କହିଲେ କାହାକୁ? ଆମ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସରକାରକୁ, ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଠଙ୍କା ଲାଗିଲା। ଆମେ ତ କ୍ଲିୟର ଥିଲେ ଯେ ନେତାଜୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରୁଷରେ ରହିକି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରୁଷୀୟ ଲୋକଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଫିସର, ସିଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ସିଏ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ମସ୍କୋରେ। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠିକାର ଯିଏ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ, ମୋର ଜଣେ କଲିଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ 1948ରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଏଠି ଭେଟିଥିଲେ ବୋଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତର ଜଣେ ଜନନାୟକ, ଜଣେ ହିରୋ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ମାନୁଛୁ, ସେଇ ଲୋକ ବିଷୟରେ ରୁଷରେ ସିଏ ଥିବା ବିଷୟରେ ଜଣେ ରୁଷ ଲୋକ ଜଣେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମର ଦୂତାବାସ ପାଖରେ, ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ, ସଚିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତମ କାମ ନୁହେଁ, ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛ ସେଇ କାମ କର, ଏସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି। ତାମାନେ ଆମେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ କଥା ବୁଝି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ ତ ନେତାଜୀ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏଜ୍ ଏତିକି ହେଲାନି, କେମିତି ମରିଥିଲେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏବେ ତ ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ହେଉ କି ଆମ ବୟସର କି ଆମର ଯେଉଁ ଆମଠୁ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେତାଜୀ ଗୋଟେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ସ୍ପେଶାଲ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ନେତାଜୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ରୁଷରେ ଥିବାର, ନେତାଜୀ ଚାଇନାରେ ଥିବାର। ଚାଇନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପର କଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେତାଜୀ ଚାଇନାରେ ଥିବା ବିଷୟରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ନେତାଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବତାଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାଇନାରେ। ହୁଏତ ନେତାଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ କହି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଇନାରେ ଥିବା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ପେପର କଟିଂରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରି ନାହିଁ। ନେତାଜୀ ଇନ୍ ରେଡ୍ ଚାଇନା, ଶରତ ବୋଷ ଏସେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଷିଆନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଶରତ ବୋଷ ଯିଏ ନେତାଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ନେତାଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ,
1950 मु चाइना कथा ये कहूँ जे नेताजी जे रूस रे बंदी थे बहुत लोग कहते ता भी संभव नुह कहीं रूस रे बंदी चाइना केमती आसिले तो तांको विभिन्न जगह देखा ताने सी जो मुक्त होती सी जगार बंदी नथिले रूस रे जो थे से बंदी जीवन यापन कर निश्चित मुक्त जीवन यापन करुले से साइबेरिया देखाई किए कहूँ चाइना देखाई मस्को देखाई तो से 1950 नेताजी चाइना थे अच्छी बोली शरत चंद्र बोस टू सूचना पाई किए पी मथुरा लिंगम मुझे जानी आप भर यहाँ ना शुणी थे पी मथुरा लिंगम यहाँ को कह जाए साउथ सुभाष साउथ इंडिया रो सुभाष बोली हम कह जाए माने ये भी क्रांतिकारी थे आ लोक केते गुरुत्वपूर्ण थे भारत राजनीति रे से आप उदाहरण मुझे दूसरी यहाँ स्टैच्यू लगी पार्लियामेंट रे पार्लियामेंट भितर यहाँ स्टैच्यू लगी पार्लियामेंट भितर कहार कहार लगे से लेवल लोक ना कौन लगे कि पेट्रोल स्टैच्यू लगी तो ना गोटे डाक टिकट बाहर से डाक टिकट फटो आप देखा यहाँ मो बुक रे अच्छी फटोटा पी मथुरा लिंगम फटोटा आप देखु यहाँ ना गोटे भारत सरकार डाक टिकट जारी करथिला कहीं आसुना के जानी ये पी मथुरा लिंगम यहाँ डाक टिकट फटोटा पी मथुरा लिंगम कह जाए ये होचंती चाइना रे जाइए नेताजी को भेटिकी आसते यहाँ हूँ गोटे सूचना जोटा कि सी निजे कहते इंटरव्यू मु चाइना जा भेटी जो लोकर पेट्रियट लगुच स्टैच्यू लगुच पार्लियामेंट रे जो लोक ना रे भारत सरकार डाक टिकट बाहर करुच्ची तो तांकर कथा उपरे आमे विश्वास करिवार कि असुविधा अच्छी से क्रेडिबिलिटी तो रही मो कौन मो मो ना डाक टिकट भारत सरकार के बाहर करनी मो स्टैच्यू तो लगे पार्लियामेंट रे जो मानकर लगुच से भारतीय राजनीति में निश्चित किसी से लेवल से अच्छा तो कथा पर विश्वास करने योग्य से कहते आम मु भेटिकी आसी नेताजी को रूस रे चाइना रे तो नेताजी जीवित थे बड़ प्रमाण आउ गोटे बड़